Hello, friends, and my dear students. Welcome to Bonita Dipti Explores. ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପାଆନ୍ତି କେବଳ ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ପେଜ୍ 43 ପାଟିଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶର ଶେଷରେ ଥିବା ନିଜେ କରି ଦେଖ ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଟା ହେଲା ପେଜ୍ 43। ଏବେ ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ସମାଧାନ କର। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ହାଟ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ବସେ। ରହିମ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ଫଳୁଥିବା ଆମ୍ବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 9 କିଗ୍ରା, ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 କିଗ୍ରା କରି ହାଟକୁ ଆଣେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସପ୍ତାହ ଯାକ ଯୋଗାଇଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ କେତେ? ରାମର ହେବ 9 ଗୁଣନ 7 9 ସତା 63, ରହିମର 11 ସତା 77। ତାପରେ 63 ଆଉ 77 କି ମିଶେଇ ଦବା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସଜେଇକିରି ଲେଖିବା। ରହିମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାଟକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ହେଲା 9 କିଗ୍ରା। ତାପରେ ଲେଖିବା ରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାଟକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ହେଲା 11 କିଗ୍ରା। ତାପରେ 7ରେ ଗୁଣିବା। ତାପରେ ଲେଖିବା ସପ୍ତାହକୁ ହାଟ 7 ଦିନ ଖୋଲା ରହେ। ସପ୍ତାହକୁ ରହିମ ହାଟକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ? 9 ଗୁଣନ 7, କାରଣ ରହିମ ଦିଏ 9 କିଗ୍ରା ଆମ୍ବ 7 ଦିନ, ତେଣୁ 9 ଗୁଣନ 7 ସମାନେ 9 ସତା 63 କିଗ୍ରା। ସେମିତି ରାମର ଲେଖିବା। ରାମ ଦଉଛି 11 କିଗ୍ରା, ସପ୍ତାହ ହେଲା 7 ଦିନ, ତେଣୁ 11 ଗୁଣନ 7 ସମାନେ 11 ସତା 77 କିଗ୍ରା। ଏଇଟା ହେଲା 63, ରାମର ହେବ 77। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଟକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ସମୁଦାୟ ଆମ୍ବର ପରିମାଣ କେତେ? ତେଣୁ ରାମର ହେଲା 77 ଆଉ ରହିମର ହେଲା 63। ତେଣୁ ଲେଖିବ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି ସମାନ 9 ଗୁଣନ 7 ଯୁକ୍ତ 11 ଗୁଣନ 7। ଏଇ ଲାଇନଟା ହେଲା ସର୍ଟକଟରେ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ହିସାବ କରି ଲେଖିବା ଯୁକ୍ତ 11 ଗୁଣନ 7। ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ 7 କମନ ଅଛି। 7ଟା ବାହାରକୁ ନେଇ ଆସିବା, ଗୁଣିଦେବା। 7ଟା ଗୁଣା ହେଲା କାହା ସହିତ? 9 + 11 ସହିତ। 11 9 ମିଶିକି ହେଲା 20, 20କୁ 7ରେ ଗୁଣିଲେ 20 ସତା 140 କିଗ୍ରା। ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୁଣିଦେବ 9 ସତା 63 ଯୁକ୍ତ 11 ସତା 77। 63ରେ 77 ମିଶେଇଲେ ବି 140 କିଗ୍ରା ହେବ। ତାପରେ ଅତେପ ଲେଖିଦେବ। ଅତେପ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାଟକୁ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ଏତିକି। ବି ନମ୍ବର। ବିନୁର ମାସିକ ଆୟ 20,000, ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 5,000, ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ 5,000, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ତେବେ ସେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ? 5,000 5,000 ମିଶିକି ହେଲା 10,000, 2,000, 12,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 20,000 ଟଙ୍କା ଆୟ ହେଉଛି। 20,000ରୁ 12,000 କଲେ 8,000 ହେଲା ସଞ୍ଚୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ସଜେଇକିରି ଲେଖିବା। ଲେଖିବା ବିନୁର ମାସିକ ଆୟ 20,000, ବିନୁର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 5,000, ଖାଦ୍ୟ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 5,000, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା 2,000। ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସବୁ ଡାଟା ଅଛି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା। ସବୁତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶେଇଲେ 12,000 ହେବ। ତେଣୁ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ହେଲା 12,000। ତାହେଲେ ଆମର ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ କେତେ ହେବ? 20,000ରୁ 12,000 ମାଇନସ୍ କରିବା। 20,000ରୁ 12,000 ଗଲେ 8,000 ଆମର ହେବ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରା ଯାଇଛି ବାର୍ଷିକ ସଞ୍ଚୟ। 12ରେ ଗୁଣିଦେବା, ମାସକୁ ଏତିକି ହେଲେ ବର୍ଷକୁ କେତେ? ବର୍ଷକୁ ହେଲା 12 ମାସ। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ ସମାନ 20,000 ମାଇନସ୍ 12,000 ସମାନେ 8,000।
तापर लिखिबा वार्षिक संचय समान 8000 गुणन 12 वर्ष को हला 12 मास मास को 8000 हेले 12 मास को केते 8000 गुणन 12 12 अष्टा 96000 टंका ता तळକୁ लिखिबा हमर एठी उत्तर समाधान हो गला अतएव दे लिखिदबा अतएव से वर्ष को एतिकी टंका संचय करिवो किंतु आ भितरे दीटा गाणितिक परिप्रकाश अछि से दीटा गाणितिक प्रकाश कोन परिप्रकाश गोटे हैला 20000 माइनस 5000 जुक्त 5000 जुक्त 2000 आ गोटे होची 8000 गुणन 12 ए दीटा ऑप्शनल लिखिले हबो नले नै त बेसी बुझिया पई बेसी भल भाबरे मु बुझेई की लिखिची हैला। प्रथम परिप्रकाशटी होची मासिक संचय बाहर करिबा पई द्वितीय परिप्रकाशटी होची वार्षिक संचय बाहर करिबा पई। तापर सी नंबर प्रश्न गोटे गेंडा दिन बेले एक खुंट ऊपर को 3 सेमी चढ़े पुणी राति रे 2 सेमी चढ़े तामाने समुदाय से केते सेमी चढ़े गोटे दिन रे 3 2 5 खुंटटी 100 मीटर उच्च होइथिले खुंटरे अग्रभाग पहुँचवाक काकू केते दिन समय लगे तामाने दिन को चढ़ुची 5 मीटर 100 मीटर चढ़िया पई 100 हरण 5 समुदाय 20 दिन लगिबो। पिला माने मु जेबे छोट थिली एई गणितटा हम स्कूल रे भी थिला किंतु सेठी प्रश्न लेखा जाइतिला गेंडाटी 3 मीटर ऊपर को चढ़े 2 मीटर खसे तामान से समुदाय केते चढ़े 3 रु 2 चढ़िले 1 तापरे 100 को 1 रे हरि दउथिले आउ शेष रे गेंडाटी चढ़ुथिला किंतु ओल्हौ नथिला ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିସାବରେ ମିଶେଇକି +1 କରୁଥିଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ବହୁତ ସହଜ ଗଣିତ गेंडाटी दिनरे खुंट उपरକୁ चढ़े 3 सेमी रातिरे चढ़े 2 सेमी डाटा गुड़ाक लिखिदबा तापर लिखिबा एक दिन रे चढ़िबो समान 3 सेमी प्लस 2 सेमी समुदाय मिसिकी 5 सेमी। लिखिबा 100 सेमी ऊपर को जिबा पई आवश्यक दिन संख्या 100 सेमी की 5 रे हरिदबा 100 को 5 रे हरिले 20 दिन तापर अतएव दे सी जिनसटा को लिखिदबा आ लिखिबा अतएव गेंडाटी 20 दिन रे ऊपर को चढ़िबो आउ एइटा पई गोटिए शॉर्टकटिया गाणितिक परिप्रकाश हबो 100 हरण 3 जुक्त 2 3 जुक्त 2 मिसिबो 100 हरण 3 जुक्त 2 लिखा हबो एटा हला तार गाणितिक परिप्रकाश। एबे 2 नंबर महेंद्र मंगलवार शनिवार व्यतीत अन्य दिन मानकरे प्रतिदिन 2 पृष्ठार एक गप पढ़े 2 पृष्ठा कथा भूली जाओ खाली देख गप पढ़े से सप्ताह रे केतोटी गप पढ़िबो सप्ताहटा ला 7 दिन 2 दिन माइनस कर मंगलवार शनिवार 7 रु 2 गले 5 ता माने 5 दिन रे केतोटी गप पढ़िबो दिने केरे गोटिए गप पढ़ुची माने 5 दिन रे 5टी गप पढ़िबो जेहेतु 8 सप्ताह अछि 8 को 5 रे गुणिले 8 पंचा 40 टी गप पढ़िबो केते सहज प्रश्न ता पई को परिप्रकाशटा ठीक हबो देखो 7 रु 2 जोटी माइनस कराइतो 7 दिन सेतरु 2 दिन माइनस मंगलवार शनिवार 7 रु 2 गले 5 5 को 8 रे गुणिले 5 अष्टा 40 हबो आउ सब गुडाक भूल सब गुडाक मु चेक करिछि लिखिबा महेंद्र सप्ताहर मंगलवार आउ शनिवार दिन मानकरे प्रत्येक दिन 2 पृष्ठार एक गप पढ़े एक्चुअली 2 पृष्ठा एटी कोनोसी काम रे लागिबोनी सेमति लेखा जाईची तेणु मन रखिबो गोटिए गप पढ़े। तापरे लिखिबा सप्ताहर 7 दिनरु 5 दिन गप पढ़े नाही तेणु 7 रु 2 फेडिले 5 5 दिन गप पढ़े। 7 रु 2 माइनस कले 5 5 दिन गप पढ़े तापरे लिखिबा एक दिन रे पढ़े 2 पृष्ठ रे एक गप 5 दिन रे पढ़िबो से 2 पृष्ठ कथा भूल एक दिन रे पढ़े गोटिए गप 5 दिन रे पढ़िबो 5 गुणन 1 समान 5टी गप सजेई की लिखिबा पिला माने
लिखिबा 1 गुणन 5 समान 5टी गप। 5 दिनरे 5टी गप पढ़िला तामाने गोटे सप्ताह रे 5टी गप। 8 सप्ताह हेले 8 गुणन 5 समान 8 पंचा 40टी गप। तापरे अतेब देकी लिखिदबा कोटा ठीक अछि हमर। तापरे लिखिबा अतेब एही गणित पाई गाणितिक परिप्रकाशटी हेउची बी आउ बीटा हेउची ठीक। कारण बी र ऑप्शन देख 7 - 2 गुणन 8। 7 - 2 माने 7 दिन, 2 माने 2 दिन कटा हला माइनस 7 रु 2 गले 5, 5 गुणन 8 माने 5 8 40। तेणु बी ऑप्शन टा हला ठीक। तीन नंबर निम्नलिखित गाणितिक परिप्रकाश गुड़िकर मान निर्णयर विभिन्न पद्धति लेख। 1 - 2 3 - 4 एमती देइछि याकु दी प्रकार करि परिबा। गोटे हैला को फेडी फेडी की करिबा 1 रु 2 3 रु 4 एमती माइनस करि करिबा। आउ गोटे हैला प्लस गोटे थाक करिबा माइनस गोटे थाक करिबा। ताकु मिश्रण फेडाण करि करिया बहुत सहज। प्रश्न दिसुची एते बड़ उत्तर किंतु गोटे छोटियाटे हबो। देख प्रथमे प्रश्न लिखिबा 1 - 2 प्लस 3 - 4 प्लस 5 - 6 प्लस 7 - 8 प्लस 9 - 10। प्रथमे को कौन करिबा सब प्लस संख्या गुड़ाक बाम पटे लिखिदबा माइनस गुड़ाक डाहाण पटे। तेनु 1 3 5 7 9 ए सब रहिला बाम पटे। माइनस गुड़ाक तापरे -2 -4 -6 -8 -10। देख प्लस संख्या गुड़ाक 1 3 5 7 9 पांचटा जाक मिसेइले 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 हला 25। तेणु लिखिबा नले आमे कोडे प्रथम ब्रैकेट दे देबा बुझिया पई। आमे दीटा पार्ट करिबा प्लस तिक होला गोटे पार्ट। एबे कोन करिबा माइनस टा कॉमन नै जिबा ए माइनस संख्या भितरु ता माने माइनस टा बाहर को पळी आसिला ब्रैकेट भितरे जो संख्या सब प्लस हे जिवो ता माने 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ब्रैकेट खोलला परे देखो पुनी सब माइनस हे जिवो। आमे हमर आवश्यक पई कि माइनस दोचे भितरे सब प्लस दोचे। माइनस को +2 रे गुणिले -2 माइनस को +4 रे गुणिले -4 सेमती सब माइनस गुड़ाक प्लस रे गुणिले माइनस हे जिवो। एबे कोन करिया प्लस संख्या तक मिसि दे। मु ताको मिसेई थिली 25 हेतिला तेणु लिखिबा 25 माइनस माइनस देकी 2 4 6 8 10 जुग्म संख्या तक मिसेई दबा। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30। 25 रु 30 फेडिले बड़ संख्या रु सान संख्या गले 5 बड़ संख्या रे माइनस चिन्ह माने उत्तर रे माइनस चिन्ह। तेणु आमर ए रो उत्तर है -5। ये गोटे प्रकार आउ गोटे प्रकार भी करी हबो जेमती आमे नॉर्मली फेडू सेमती। 1 - 2 1 रु 2 माइनस करिबा ता माने बड़ संख्या रो सान संख्या फेडिबा जहा चिन्ह सेया दबा। आग प्रश्नटा लिखि दबा 5 - 6 प्लस 7 - 8 प्लस 9 - 10। तापरे 1 - 2 जे सी हबो -1 3 - 4 जे सी भी हबो -1। देखो 2 रे 1 गले 1 2 रे माइनस चिन्ह माने उत्तर रे माइनस चिन्ह। एठी सेमती 4 रु 3 फेडिबा 4 रु 3 फेडिले केते हबो 1 किंतु 4 रे माइनस जेहेतु उत्तर रे माइनस। बड़ संख्या रु सान संख्या फेडिबा बड़ संख्या रे जो चिन्ह उत्तर रे सेई चिन्ह ता माने सब गुडाक -1 हबो। एबे 5टा -1 माने केते हबो -5 नले -1 जुक्त -1 हैला -2 -3 -4 -5 जेमिति हिसाब कर। वर्तमान प्लस माइनस नुआ नुआ सिखुचो भूल हबो तेणु धीरे धीरे बुझी विचारी करिवो। -5 देख ऊपर बाहरला -5 एटी भी -5। बी नंबर प्रश्न आग लिखिदबा एटा तो बहुत सहज। 1 रु 1 गले 0 हबो 5टा 0 हबो 5टा 0 को मिसेइले सेई 0 तेणु 0 + 0 + 0 एमती लिखिदबा जेतेटा 0 मिसेइले भी सेई 0 तेणु आर आंसर हैला 0। आउ गोटे नंबर करिबा सेई नंबर रो आउ गोटे प्रकार और लिखिकी लिखुची विकल्पटा लिखिबा 1 - 1 प्रश्न आग लिखिदबा। तापरे लिखिबा इक्वल टू सबुतिक +1 गुड़ाक आग लिखिदबा 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5टा 1 माने 5 हबो सेमती -1 5टा लिखिदबा -1 -1 -1 -1 -1 -1 एटिक हबो -5। तापर लिखिबा
5 ଏଟା ହେଲା -5 ନହେଲେ ମାଇନସଟା କମନ୍ ନେଇକିରି ଭିତରେ ସବୁ +1 ବି ଲେଖି ହେବ। ସେମିତି ବି କଲେ ହେବ, ନହେଲେ ଏଇଠି 5 ଫେଡାଣ 5 ଲେଖିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ 5ଟା 1 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ 5, ତେଣୁ 5 - 5 = 0। ତାपर ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଆମର ଏ ନମ୍ବରଟା ସରିଗଲା। 4 ନମ୍ବର କରିବା। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେସ୍ ଦେନ୍, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କିମ୍ବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିମ୍ନ ଯୋଡ଼ା ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା କର। ସେମିତି ବି ଆମେ ଦେଖିକି କହିଦେବା। ଏ ନମ୍ବରଟା ଅଛି ସମାନ, 49ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଲେ 42 ହେବ, 42 8 ମିଶିଲେ 50 ହେବ। ବାମ ପଟ ବି 50, ଡାହାଣ ପଟ ବି 50, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇଦେବା। କିନ୍ତୁ ତାପର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ହିସାବ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସବୁ ଲେଖିକିରି ତାପରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଲେସ୍ ଦେନ୍, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦେବା। ଏଇ ଏ ନମ୍ବରଟା ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଇ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାତାରେ ସବୁ କରିବା। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଏ ର ପ୍ରଶ୍ନ, 49 - 7 + 8। ଏପଟେ ଲେଖିବା 49 - 7 + 8। 49ରୁ 7 ଗଲେ କେତେ ହେବ 42, ତାମାନେ 42 + 8, 42ରେ 8 ମିଶିଲେ 50। ଏପଟଟା ସେମିତି 49ରୁ 7 ଗଲେ 42, 42ରେ 8 ମିଶିଲେ 50, ତାମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଲା। ଏବେ ଲେଖିବା 49 - 7 + 8, ମଝିରେ ଦେବା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ଲେଖିବା। ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବ, ଯେ ଏକ୍ଜାମିନର ଖାତା ଦେଖୁଥିବ ଖୁସି ହେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିଥିଲେ। ତୁମେ ଯେତେ ଜାଣ ଯେତେ ପଢ଼, ତୁମ ଖାତାକୁ ଦେଖି ଜଣେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଦେବ, ତେଣୁ ଖାତାରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 83 × 42 - 18। ଏଟା ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 42 ଜାଗାରେ 40 ଅଛି, ତେଣୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ନିହାତି ବଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ହିସାବ କରି କରିବା। ଏବେ 83ରେ 42 ଗୁଣିଦେବା। ତୁମେ ନିଜେ ଗୁଣିକି ଲେଖିବ। ଗୁଣିଲାରୁ ହେଲା 3 4 8 6 ଫେଡ଼ାଣ 18। ଫେଡ଼ିଦେଲେ 16ରୁ 8 ଗଲେ 8, 7ରୁ 1 ଗଲେ 6, ତାମାନେ 3468। ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କରିବା। 83 × 40 ଫେଡ଼ାଣ 18। 83ରେ 40 ଗୁଣିଲେ 3320, 3 3 2 0 ଫେଡ଼ାଣ 18। ଫେଡ଼ିଲେ 10ରୁ 8 ଗଲେ 2, ଏଇଠି କେତେ ଅଛି 1, 1ରୁ 1 ଗଲେ 0, ତାମାନେ 3302। ବାମ ପଟେ ହେଲା 3468, ତାମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱଟା ବଡ଼। ଲେଖିବା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ, ତାମାନେ ସେ ମେଲା ଚିହ୍ନଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ରହିବ। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେଉଁ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟା ଲେଖିକି ତା ଭିତରେ ବି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶଟି ଦେଇଛି। ତେଣୁ 83 × 42 - 18 ଲେଖିବା। ତାପରେ ଏପଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ଲେଖିକିରି ବଡ଼ ଚିହ୍ନଟା ଦେବା। ସି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 145 - 17 × 8। ଏଟା ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେମିତି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 145 - 17 × 6। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ବନ୍ଧନୀ ଦିଆଯାଇନି, ତେଣୁ କାହାକୁ ଆଗ ଗୁଣନ କରିବା ଆମେ ଜାଣିନେ, କି ମିଶାଣ କରିବା କି ଫେଡ଼ାଣ କରିବା। ତା ପାଇଁ ସୂତ୍ର ଅଛି, ବରହ ଗୁମି ଫେ, ଆଗ ହରଣ ତାପରେ ଗୁଣନ, ବରହ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କଲେ। 17କୁ 8ରେ ଗୁଣିଲେ 17 × 8 ହେଲା 136, 145ରୁ 136 ଫେଡ଼ିବା। ତମେ ଆଉ ଭୁଲରେ ଫେଡ଼ାଣଟି ଆଗ କରିବନି। ଏପଟେ ସେମିତି ସେଇ ବ ର ହ ଗୁ ମି ଫେ, ବ ମାନେ ବନ୍ଦନୀ, ର ମାନେ ଗୁଣନ, ତାପରେ ହରଣ, ତାପରେ ହେଲା ଗୁଣନ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରିବ, ଶେଷରେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ। ତେଣୁ 145 କି 145 ଆଗ ଲେଖିବା, ତାପରେ ଗୁଣନ କରିବା। -1700 102, 145ରୁ 102 ଫେଡ଼ିଲେ 5ରୁ 2 ଗଲେ 3, 4 43, ତାମାନେ ଏପଟେ ହେଲା 9, ଡାହାଣ ପଟେ ହେଲା 43, ତାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ବଡ଼। ବ ର ହ ଗୁ ମି ଫେ, এই ସୂତ୍ରଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧନୀ ଥିବ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଧନୀ ନାହିଁ କାହାକୁ ଆଗ ଗୁଣନ ହରଣ କରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ এই ସୂତ୍ରଟା ମନେ ରଖିବ। ବ ର ହ ଗୁ ମି ଫେ, ଆଗ ଗୁଣନ ତାପରେ ମିଶାଣ ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ। ତେଣୁ ଲେଖିବା 145 - 17 × 8, ତାପରେ ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା 145 - 17 × 6। ଡି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 23 × 48 - 35। ଏଟା ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ବି କୋଉଠି ବ୍ରାକେଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବ ର ହ ଗୁ ମି ଫେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଣନ କରାହବ, ତାପରେ ମିଶାଣ ତାପରେ ଫେଡ଼ାଣ। ତେଣୁ ଗୁଣନ ପାର୍ଟଟା ଆଗ କରିବା। ତେଣୁ 23 କି 48ରେ ଗୁଣିଲେ 1104 ଫେଡ଼ାଣ 35, ତାପରେ 1104ରୁ 35 ଫେଡ଼ିକି ଲେଖିଦେବା, ମାନେ ଗୁଣନ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଆଗ କଲେ।
तापर फेडाण करवा गुणन संख्यारू 1069 ହେଲା। सेमती दक्षिण पार्श्व लिखिबा। दक्षिण पार्श्व किंतु ब्राकेट अछि तेणु आमे आग फेडाण करवा। एबे वाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व भितर फरक तुमे बुझी पारुथबो। वाम पार्श्व प्रथमे गुणन कले किंतु दक्षिण पार्श्व ब्राकेट रे दिया जाइछ प्रथमे बंधनी काम बंधनी ब र ह प्रथम है बंधनी तेणु आग बंधनी टाक उठेबा। तेणु 48 रु 35 फेडिबा बंधनी बरे बंधनी रे र माने गुणन तापर हरण ब र ह गु मी फे खातार लिखि दियो सूत्रटा। तेणु 48 रु 35 फेडिले हमर केते हबो 13 23 की 13 रे गुणी की लिखिबा। 23 की 13 रे गुणिले 23 3 69 9 रखिनेला 6 23 के 23 23 6 29 ता माने 299 नले 13 क पणिकिया रे गुणी दबो। तेणु वाम पार्श्वटा आमर एठी बड़ हबो दक्षिण पार्श्वटा सान हबो 1069 बड़ सेटाको लिखिबा। तेणु लिखिबा 23 गुणन 48 माइनस 35 रहिबो एटा। तापर डाहाण पटे लिखिबा 23 गुणन 48 माइनस 35 48 माइनस 35 टा ब्रैकेट भीतर अछि बंधनी काम एठी आग करिथिले। बारंबार कहूची कारण तुमरो मन रहि जिवो। तापर ई नंबर क्वेश्चन लिखिबा। ई नंबर प्रश्न हला 16 माइनस 11 गुणन 12 16 रु 11 माइनस करिबा 12 गुणिबा। तेणु वाम पार्श्व रे देख 16 माइनस 11 टा बंधनी भीतर अछि बरह गुमिफे सूत्र अनुसार हम प्रथमे बंधनी हटेइबा। तेणु 16 रु 11 फेडिले 5 5 को 12 रे गुणिले 60। तेणु लिखिबा दक्षिण पार्श्व समान दक्षिण पार्श्व रे टिके बड़ संख्या लिखाई माइनस 11 गुणन 12 युक्त 16 गुणन 12 एठी भी सेमती बरह गुमिफे आग गुणन उभय पटे 12 अछि 12 को कॉमन नहीं कि लिखि परिबा किमा गुणन करिबा। आमे एठी गुणन करदबा 11 को 12 रे गुणिले केते हबो 132 12 के 12 12 के 12 के 13 ता माने माइनस 132। सेमती 16 को 12 रे गुणिले 16 दुने 32 2 रखि नेला 3 16 के 16 3 19 192 ता माने 132 और 192 किंतु बड़ संख्या रु सान संख्या फेडिबा कारण सान संख्या रे माइनस चिन्ह अछि। तेणु 2 रु 2 गले 0 9 रु 3 गले 6 सान संख्या रे जेतु माइनस तेणु उत्तर रे किछि माइनस दिया हबनी बड़ संख्या रे माइनस थिले उत्तर रे माइनस चिन्ह दिया जाय थांता। तेणु उत्तर हमर हला प्लस 60। तेणु वाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व इक्वल टू हला समान हला तेणु लिखिबा वाम पार्श्व इक्वल दक्षिण पार्श्व। तापरे गाणितिक परिप्रकाश वाम पार्श्व रे लिखिबा डाहाण पार्श्व रे लिखिबा इक्वल टू दबा। एफ नंबर प्रश्न 76 माइनस 53 गुणन 88 देख वाम पार्श्व रे ब्रैकेट अछि डाहाण पार्श्व रे भी ब्रैकेट अछि ब्रैकेट थले किछि असुविधा नाही प्रथमे बंधनी टा भितरे प्लस माइनस जहा थिबो ताको फेडी देइकिरी 88 रे गुणी दबा। तेणु जोटी बंधनी अछि सेठी बहुत सहज जोटी बंधनी नथिबो सूत्र पकेइबो। तेणु 76 रु 53 माइनस कले केते हबो 6 रु 3 गले 3 7 रु 5 गले 2 23 एबे 23 को 88 रे गुणीबा 23 की 88 रे गुणी की लिखिले हबो 2024 तुमे गुणन गुडाक निजे करिवो नले अभ्यास छाडी जिवो। तापरे दक्षिण पार्श्व लिखिबा 88 गुणन 53 माइनस 76 प्रश्न रे देइची देख पिला माने 88 गुणन 53 माइनस 76 53 76 भितर 76 हैला बड़ संख्या 76 रु 53 फेडिबा 76 रु 53 फेडिले 23 हबो 6 रु 3 गले 3 5 रु 3 गले 2 किंतु बड़ संख्या रे माइनस जेहेतु उत्तर रे माइनस रहिला। एबे 88 रे 23 गुणले 2024 किंतु प्लस 2024 माइनस 2024 अंक भितर बड़ किए प्लस संख्याटी समान संख्या भितर प्लस माइनस थिले प्लस संख्याटी सबबेले बड़ तेणु वाम पार्श्व बड़ दक्षिण पार्श्व सान। एबे गाणितिक परिप्रकाशटा लेखिकी ता मध्य रे मध्य चिन्ह दे दबा। जी नंबर है वाम पार्श्व लिखा 25 गुणन 42 युक्त 16 एटी सेमती बंधनी अच्छी तो मैंने हिसाब करा बहुत सहज 42 रे 16 मिसई दबा जहाँ हम 25 रे गुणिकी लिखिदबा। तेणु लिखा 25 गुणन 42 रे 16 मिसिले 6 2 8 4 1 5 58
गुणन कले 25 अष्टा 200 शून रखी नेला 20 25 पंचा 125 125 रे 20 मिसिले 145 ता माने 1450 है आमर बाम पार्श्व 1 4 5 145 तापर दक्षिण पार्श्व सेमती हिसाब करिबा लिखिबा 25 गुणन 43 युक्त 15 तेणु लिखिबा 25 गुणन 43 रे 15 मिसेले केते हबो 5 3 8 4 1 5 58 तेणु 25 रे 58 गुणिले से 1450 हबो ता माने बाम पार्श्व दक्षिण पार्श्व समान हबो पिला माने देखो बाम पट प्रश्न रे 42 युक्त 16 डाहाण प्रश्न रे 43 युक्त 15 ता माने 42 रे गोटे बढ़ी की 43 हैला 16 रो गोटे कमी की 15 हैला ता माने तुमे ठी देखि की कहि परथांतो बाम पार्श्व आ दक्षिण पार्श्व समान बोली बेले बेले हिसाब न करिकी आम एमती देखिकी भी कही परिबा तेणु लिखिबा 25 गुणन 42 युक्त 16 बॉक्स भितर लिखिबा इक्वल टू चिन्ह तापर 25 गुणन 43 युक्त 15 एबे एच नंबर करिबा एच रे भी ब्रैकेट अछि तेणु हिसाब करिबा सहज लिखिबा 36 गुणन 28 माइनस 16 28 रु 16 फेडिबा जेतिकी हबो ताको 36 रे गुणी दबा दक्षिण पार्श्व सेमती 35 गुणन 27 फेडाण 15 बाम पार्श्व को देखिकी आम दक्षिण पार्श्वटा अनुमान करि परिबा 28 रु 16 गले 8 रु 6 गले 2 12 36 की 12 रे गुणिले 36 दुणे 72 2 रखी नेला 7 36 के 36 7 43 432 एपटे सेमती 35 गुणन 27 रु 15 गले केते हबो 12 35 दुणे 70 शून्य रखी नेला 7 35 के 35 7 42 420 तेणु 432 और 420 भितर बड़ किए 432 एबे चिन्ह देकी लिखिबा 5 नंबर हिसाब न करी निम्न रे दिए जाइथिबा गाणितिक परिप्रकाश सह समान परिप्रकाश को चिन्हट कर बंधनी अपसारण करी लिखि पार एठारे परिप्रकाश दत्त परिप्रकाश समान होई पारे एकाधिक होई पारे 83 माइनस 37 माइनस 12 आ भितरु कोटा हबो 83 रु 37 गले केते हबो 13 7 गले 6 7 रु 3 गले 4 ता माने 46 46 रु 12 फेडिबो 46 रु 12 फेडिले 6 रु 2 गले 4 3 ता माने 34 हबो 46 रु 12 गले 34 एबे देखिबा आ भितरु 34 कोटा हबो 34 प्रथमटा हबो 34 कारण देख 83 रु गोटे बढ़ी की 84 हेची 37 रु गोटे बढ़ी की 38 हेची 12 को 12 गोटे बढ़िले मूल्य समान रहे दिटा जक बढ़ीची तेणु आई नंबरटा हमर 34 हबो एबे देखिबा सेहि भले आउ कोटा हबो 34 तेणु ए नंबर प्रश्न सहित आई ऑप्शनटा समान 83 रु 37 माइनस कले हला 46 46 रु 12 गले 34 हला उत्तर एबे ऑप्शन आई रे लिखा जाईची 84 माइनस 38 माइनस 12 सब लिखिबा 84 माइनस 38 माइनस 12 84 रु 38 गले हला 14 रु 8 गले 6 46 46 रु 12 गले 34 तापर नंबर हला 84 माइनस 37 युक्त 12 37 रे 12 मिसेबा 84 रु फेडिबा देखिबा केते उत्तर होची एटी सेमती 7 2 9 हेला 3 1 4 49 84 रु 49 गले 14 रु 9 गले 5 ता माने 35 हबा उत्तर ट्रिपल आईटा सेमती देखो 38 टा कमी की 37 हैला किंतु एटी मिसी जाईची ट्रिपल आई नंबर हैला 83 माइनस 38 माइनस 13 एटी भी सेमती 83 रु 38 फेडिले 13 रु 8 गले 5 7 रु 3 गले 4 45 45 रु 13 फेडिले 32 हबो तेणु एटा होउनी तापर आईवी नंबर करिबा आईवी नंबर प्रश्न हला माइनस 37 प्लस 83 माइनस 12 माइनस 37 आउ 83 एटा प्रथम सहित समान हबो टिके बड़ संख्या रु सान संख्या फेडिबा फेडिले 13 रु 7 गले 6 एठी रहइबो 7 7 रु 3 गले 4 ता माने 46 46 रु 12 फेडिले 34 हबो तेणु आई नंबर हला 34 आंसर आ आई भी रो नंबर भी हबो 34 आंसर जहा कि ए नंबर प्रश्न सहित समान तापर अतेप लिखिदबा अतेप आई आ आई भी ए सहित समान हेबो।
बी नंबर क्वेश्चन 93 प्लस 37 गुणन 44 जुक्त 76। एठी बरह गुमिफे सूत्र पकईकरी करवा कारण बंधनी दि जाइनी तेणु 37 गुणन 44 बरह गुमिफे आग गुणन तापरे दीटा मिश्रण पछरे कराहब। प्रथम लिखिले 93 तापरे 37 गुणन 44 की ब्रैकेट रे रखिदेली तापरे 76 तापरे लिखिबा 93 37 को 44 रे गुणिले जेतिकी हबो 1628 जुक्त 76 एबे याकू मिसेइले 6 8 14 3 17 7 रखिनेला 1 तापरे एटा हला 7 2 9 9 18 1 19 9 रखिनेला 1 6 1 7 1 1797 हेला हमर उत्तर। एटा हला बी नंबर रो से अनुसार आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी सबुडा बाहर करिवा देखिबा कोडा मैच करूची। आई नंबर हला 37 जुक्त 93 गुणन 44 जुक्त 76 एठी सेमती 37 रहिला सेपटे 76 रहिला मझी दीटा गुणन कराहब कारण बरह गुमिफे तेणु से अनुसार गुणन प्रक्रियाटी आग हब तेणु लिखिबा 37 जुक्त एटा गुणन होइकी लेखा हब तेणु 93 को 44 रे गुणिकी लिखिबा 37 जुक्त 93 को 44 रे गुणिले 4092 जुक्त 76 सबुडाक मिसेई दबा सबको ऐड कले 4205 तापरे डबल आई नंबर क्वेश्चन 93 जुक्त 37 गुणन 76 जुक्त 44 एठी भी सेमती मझिरे गुणन प्रक्रियाटा आग हब बरह गुमिफे सूत्र अनुसार तेणु 37 गुणन 76 ताकू आग गुणिबा भूल रे मिश्रण गुड़ाक आग करिवो नाही मिश्रण गुड़ाक पछाड़ी हब तेणु लिखिबा 93 जुक्त ए दुटा गुणिबा 93 जुक्त 2812 जुक्त 44 एबे सब गुड़ाक मिसेइले 4 2 6 6 3 9 तापरे 4 1 5 5 9 14 4 रखिनेला 1 8 1 9 2 की 2 2949 एटा आई कि डबल आई ए सहित मैच करूनी। ट्रिपल आई नंबर 93 जुक्त 37 गुणन 44 जुक्त 76 पिला माने देखो 93 जुक्त 37 भितर ब्रैकेट अछि सेमती 44 जुक्त 76 ये भी ब्रैकेट भितर अछि तेणु ब्रैकेट भितर जी अछि ताकू फास्ट समाधान करिबा ता माने प्रथमे मिश्रण गुडा करहबो 93 रे 37 मिसेइले 130 हबो सेमिति 44 और 76 ताकू मिसेइले 120 हबो 130 और 120 को गुणन करिकी लिखिबा 13 को 12 रे गुणिले 13 दुणे 26 6 रखिनेला 2 13 के 13 2 15 156 रे दीटा शून्य एटा भी ए नंबर सहित मैच कलानी ता माने आईवी नंबरटा निहाती मैच करिवो। आईवी नंबर क्वेश्चन देखो 37 गुणन 44 जुक्त 93 जुक्त 76 ता माने प्रथमे हमको बरह गुमिफे सूत्र अनुसार गुणन करिबा 37 की 44 रे गुणिबा 1628 हबो जुक्त 93 जुक्त 76 एबे तीनटा मिसेइबा मिसेइले 8 3 11 6 17 7 रखिनेला 1 7 3 10 2 12 7 19 1797 हेला हमर उत्तर एटा देखो ए नंबर आंसर भी 1797 हेतिला ता माने हमर एटा मैच कला सेटा अतेप लिखि दबा अतेप आईवी परिप्रकाशटी बी नंबर सहित समान हेबो। 6 नंबर प्रश्न एक संख्या निय 10टी भिन्न भिन्न गाणितिक परिप्रकाश लेख जार मान उक्त संख्या सह समान हो जेको संख्या 20 30 15 किंतु अनेक प्रकार परिप्रकाश लिखा पड़ो जार उत्तर से संख्याटी होथबो तेणु मुझे संख्या नहीं 30 प्रथमे देख लिखिली मनकर संख्याटी है 30 तापर आई नंबर लिखा 20 जुक्त 10 समान 30 डबल आई रे आउ कौन 30 हो पार 120 हरण 4 समान 30 ट्रिपल आई रे सेमती लिखा 10 जुक्त 10 जुक्त 10 तीनटा 10 मिसले भी 30 हम अनेक प्रकार तुम लिखिपर मुझे 10 प्रकार लिखी तुम चाहिए आहरी अनेक प्रकार लिखिपर 3टा 10 मिसले भी 30 हम। आईवी नंबर सेमती लिखा 5 गुणन 8 माइनस 2 5 तो 5 6 केमती मिल 530 तेणु 5 गुणन 8 रु 2 फेड़े के 6 530 तापर भी नंबर सेमती लिखा 7 फेड़ाण 2 गुणन 9 फेड़ाण 3 7 रु 2 गले 5 9 रु 3 गले 6 500 हम 30 भावुथ 5 सहित केते गुणिले 30 हम 6 6टा केमिति मिलिबो
9ରୁ 3 ଗଲେ 6 ଅନେକ ପ୍ରକାର 6 ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ VI ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହେଲା 70 ହରଣ 5। 70କୁ 5ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ 14। 14ରେ କେତେ ମିଶେଇଲେ 30 ହେବ 16। ତେଣୁ 70 ହରଣ 5 ଯୁକ୍ତ 16। ତମେ ଏଠି ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲେଖିହବ, ମନେକର 18 12 ବି ଲେଖିହବ, 18 12 ବି 30। ତେଣୁ ଭାବିକି ଲେଖିବ କେମିତି ଉତ୍ତର ଆମର ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ହଉଥିବ। ଯୁକ୍ତ 16 ସମାନେ 30। ତାପରେ VIIରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଇଛି। VIIରେ ହେଲା 10 ଗୁଣନ 15 ଫେଡାଣ 12। 15ରୁ 12 ଗଲେ 3, 10 3 30। ତାପରଟା ହେଉଛି VIIIରେ 50 ମାଇନସ୍ 10 ଗୁଣନ 2। 50ରୁ 10 ଦୁଣେ 20, 20 ଫେଡ଼ିଲେ ବି 30 ହେବ। 10 ଗୁଣନ 2। ଭାବିବ 50ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ ମୋର 30 ହେବ। 50ରୁ 20 ଫେଡ଼ିଲେ 30 ହେବ। 20କୁ 10 ଦୁଣେ 20 ଲେଖିପାରିବି, 4 5 20 ଲେଖିପାରିବି। ଗୁଣନ ହରଣ ମିଶାଣ ଯାହା କରେ କେମିତି ମୋର 20 ହେଉଥିବ, ଏମିତି ଭାବିକି ଲେଖିବ। IXରେ ସେମିତି 3 ଗୁଣନ 2 ଯୁକ୍ତ 5 ଗୁଣନ 4। 3 ଦୁଣେ 6, 5 ଚଉ ହେଲା 20, 20 6 26 ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଆଉ ରହିଲା 4, 4 କେମିତି ମିଳିବ ଯୁକ୍ତ 2 ଦୁଣେ 4। ଏଠି 4 କେ 4 ବି ଲେଖିପାରିଥାନ୍ତ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆମର 30 ମିଳିବ, ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ନେଇଥିବ ସେଇଟା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ X ନମ୍ବର 40, 40ରୁ 4 ଫେଡ଼ିବା, 40ରୁ 4 ଗଲେ 36 ହେବ। 36ରୁ କେତେ ଫେଡ଼ିଲେ 30 ହେବ, 36ରୁ 6 ଫେଡ଼ିଲେ 30 ହେବ। ତମେ ମନେକର ଏଇ 40 ଜାଗାରେ ଯଦି 5 ପକେଇଥାନ୍ତ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ନିଜ ମନକୁ ଭାବିକି ଲେଖିବ। 40ରୁ 4 ଗଲେ 36, 36ରୁ 6 ଫେଡ଼ିଲେ 30। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା ସମାନ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ 10 ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରକାଶରେ ଲେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡ ଗଣିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ତୁମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।